आम किसी वर्ष है देखी आसुचे राहुल गांधी जी की वर्तमान लोकसभा कांग्रेस दलर सी नेता अच्छा विशेष कर विरोधी दल नेता हिसाब से कम कर बयस एवं जो पोजिशन जो सम्मान से हकदार सीटा को सी रक्षा न करिक अनेक समय अपरिपक्व आ दायित्वहीन मंतव्य दे आसुच्चंती अनेक वर्ष है विशेष करी देश भितर तो निश्चित भाव में भारत विरोधी मंतव्य तो से रखुंट जिते से विदेश भी जाऊँच भारतर सम्मान रक्षा करने से तिले मात्र प्रयत्न करूना बरं एभली भाव में से दायित्व माने वक्तव्य रखुंट जोटा संपूर्ण भाव में भारत विरोधी भारतर अस्मिता भारतर सम्मान को भुलुंठित करने की भरपूर प्रयास कला मन हुए आप देखु आज तो जानते किसी समय पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट जो मंतव्य रखिंट सी कहते जे जे आपणकर ये जो दायित्वहीन मंतव्य रखुंट से गुड़ा जड़े सच्चा भारतीय होते आप कहना अनुचित जिते वकिल मानहानि मकदमा सी कहते सी कहले जदि जड़े विरोधी दल नेता एक कहे ना तेरे कि से कह सी कहले सी जेहेतु जड़े सांसद सी संसद भितर एक कहवाई किए मना करूना सी बाहर एभली कथबार्ता करवा उचित नुह सी सरकार को प्रश्न पचारतु जहाँ कहवा कथा सी कही कौन सी कही आप तो जानते जे सी जो भारत जोड़ यात्रा करुले 2022 मसीह राजस्थान रे गोटे सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रे सी कही जे भारतर 2000 वर्ग किलोमीटर अंचल को चाइना बलपूर्वक दखल कर गलवान घाटी कथा सी कहले जे चाइना सेना भारतीय सेना को पिटी ये जो कथा गुड़िक सी सब कहले विरुद्ध में मानहानि मकदमा करा मानहानि मकदमा को सी विरोध करके सुप्रीम कोर्ट को जाते सुप्रीम कोर्ट से नापसंद कर वक्तव्य को जदिओ विरुद्ध में मानहानि मकदमा को खारज कर देते कि जो मंतव्य रखिंट माननीय सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी केवल नुह कांग्रेस दल को लज्जित कर आपण जानते इंडिमेंटर सी होती प्रमुख स्थान रे अच्छा कांग्रेस दल एवं सी दलर नेता सी होती गोटे बिरादरी जोड़ा कहब नेहरू खानदान कि इंदिरा गांधी खानदान सी जन दायाद अनेक जिनस आशा करा जाए जो गुड़िक हूँ राष्ट्र प्रति समर्पित भावना लोक मान भल पाउथबा लोक मान नेतृत्व नेला भाया कथबार्ता कर आवश्यकता अच्छी आप जानते कर्णाटक में जितेबाला 2019 निर्वाचन प्रचार चलता से मोर जहाँ मन अच्छे एप्रिल मास 13 तारिख सी गोटे कथा कहले मोदी हूँ चोर से कहले कहले नीरव मोदी ललित मोदी नरेंद्र मोदी एमती नरेंद्र मोदी नाम जोड़ीदे सी कहले सांज्ञा कहीं मोदी ये सब चोर नीरव मोदी जदि चोर बोलिकी कोर्ट प्रमाण करनी ललित मोदी को कोर्ट प्रमाणित करनी जहाँ लोक मान मनरे अच्छी जे से भारत टंका नहीं पलायन कर प्रति गोटे प्रकार घृण भाव रही सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना को जोड़ा सांज्ञा दृष्टि ये गोटे अत्यंत सस्ता कथबार्ता से कथा केवल नुहे से आप जानते किसी दिन तले ट्रंप सी गोटे भारत उपर जो टैरिफ 25% टैरिफ से रखिले से गोटे कथा कहते सी कहते भारत गोटे डेट इकोनॉमी आप देखो भारत कौन गोटे वास्तव में डेट इकोनॉमी बर्तमान हूँ डिजिटल पेमेंट रे पृथ्वी में जी हूँ तार 48% भारत रोचे आपणकर 25 कोटी दरिद्र लोक मान आम उपरକୁ उठे 21टा मेट्रो रेलवे आपणकर सिटी रे नुआ सहर आम कर आमे बर्तमान महाकाश को आमे स्पर्श करिचे विश्वर चतुर्थ श्रेष्ठ अर्थनीति पहुंचे खूब शीघ्र तृतीय श्रेष्ठ अर्थनीति में पहुंचुचे ये कौन संभवपर हो पारता जदि आप ट्रंप कहीं कहले से तो अलग कथा किंतु जिते सी कहू कहू कहीदेले ट्रंप ताकू तुरंत समर्थन कर पकेले से कथा को भारी जोर समर्थन कले आप राहुल गांधी एथुर कौन जना पड़ू केते अपरिपक्व केते दायित्वहीन माने सी जदि सच्चा भारतीय होता से विरोध कर ठीक अच्छे आमे आम देशवासी जो मैंने अच्छे आम सरकार जहाँ निर्वाचित करें प्रशंसा करवा निंदा करवा से आम स्वाधिकार किंतु जड़े विदेशी लोक जिते भारत उपरे गोटे एभली भाव मंतव्य रखुंट से मंतव्य को समर्थन करी भारत सरकार को गाड़ीदवा एगुड़ा को दृष्टि ठीक ऑपरेशन सिंदूर देखते होता ऑपरेशन सिंदूर रे
ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ସେଠି ପୋଲିସ କାହିଁକି ନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଭାରତ କାହିଁକି ଏତେଦିନ ଚୁପ୍ ଆସିଛି, 56 ଇଞ୍ଚର ଛାତି କଣ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶରମ ଲାଗିବା କଥା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ମନେ ଥିବ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ସେ ଯୋଉ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇକରି ସେ କହିଥିଲେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଲା କାଲି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। କଥା ହଉଛି ଯେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ମୋହବତ କି ଦୋକାନ ନାଁରେ କହିକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦବା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଧାରା 19(1)(g) ର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଯେ ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଂସଦର, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେଗୁଡିକ କଣ ଠିକ ରହୁଛି? କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କିରଣ ରିଜିଜୁ, ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସିଏ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଭୋଟ ଚୋରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ଏଭଳି ଶସ୍ତା କଥା ଗୁଡିକ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡାକ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବଡ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସିଏ ଅତୀତର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଥିଲାବେଳେ ଆଖି ମାରିବା, ଯାଇକିରି ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ମିଳେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସେ ଆଚରଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଅଥଚ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ରାଜନେତା ଠୁ ଏଗୁଡାକ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂସଦରେ ସାଂସଦ ମାନେ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରିବେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ବା ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନେ କିଭଳି ଆଚରଣ କରିବେ, କାହାଠୁ ଶିଖିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗାରିମା ରହିବା କଥା, ସେ ଗାରିମାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଅନେକ ସମୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭାରତ ଗର୍ବ କଲା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସନ୍ତି ବା କୌଣସି କୂଟନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତି, ଗସ୍ତରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା। ଭାରତ ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱତା ଆମ ପାଖରେ ଆସିବା କଥା। ଭାରତର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ନେତା ରହିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବେ? ମୁଁ ବଡ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଆଚରଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲଜ୍ଜିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବହୁତ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ହଉଛି ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ସେଇଟାର ରହୁଛି ଏଇଆ ଯେ ସରକାରୀ ଦଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି ବୋଲି ସରକାର ଗଢିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ବା ସଠିକ ଗୁଳାରେ ନବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯୋଉଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ହାସ୍ୟ ରୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ମନେଇବା, ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ନିହାତି ସଫଳତା ବା ନିର୍ବୋଧତା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।